салому алейкум тамошобинони муҳтарам, бинандагони гиромӣ. Бародаро инами гов бемории триллёз шидагай, бемории канакасал мегӯянд. баъзе минтақаҳода шумо афтовзадагӣ мегӯянд. ниёзи мо личение омадагим, бояд личенияш кунем. айни замон мо ҳозир мебинем чи хела температура чандай муайян мекунем, барои шумо гап мезанем. ина бародарои гиромӣ, ина чашми ин чороро бинед. аҳсои триллёз, ина хе абсес метия, ина миқдари абсес метия бародаро. ҳамин хе хун меро кровид мекуна, хун мерава ҳами чашм. баъд ина бародаро лимфоузвои ҳами гов, инами лимфоузвай, инамҷа лимфоузвай, инами лимфоузвой ина бинен варам кадагиай. ина лимфоузво варам кадагиай. ғадудо мегӯем, ина ғадудо варам кадагиай. ина ғадудои ҷам варам кадагиай. аҳсои канакасал, аҳсои каноҳои иқтисодӣ аст. каное ки манбаи касалиро интиқол диҳандаи манбаи касалӣ мешавад. аз як гов мегаза, гови касали уро касале кунем, бо иро мешина меказа, бо як гови дига интиқол диҳандаи манбаи касал канои иқтисодӣ гуфтани кана аст. ҳозир мо ҳами чорворо бояд личение кунем, то ки барои шумо муайян кунем, бинем температура чандай. капел мемонем натри хлор 10%, витамин мекунем, бупарвекс мекунем, антибиотик мекунем. хулос вақти укол кунем бо нишонатон метем. бародаро тамошо кунем. бародаро барои температура шуюган айрӯзаи рости чорво мебинем чанда. ин бародаро температура 40, температураи чорвои мо 40, ки нормални температура 37 ба 39. аллакай температура баланда хусрав сӯзи синдуқва чоғадай температура 40. ин нормални температураш 37 ба 39. хавра хнагина хабҷара вау тани одамидо гарма нормальный температура чорвои паузамон пауза қа биниша биги биниша чанга куби билахе о ракима рак дамезим бард ихитоте на барот не خلاص وقبل شو خيني نمخيك ايش كسرت نجمه مرة باردو كابلا باردو فلان باردو يا أخي هدار اللعنة تجي مدينتي وبيخ زعفر دام خدتوني تجي توزر أو تجي شو بخابش كده نجي موتي ما نضرب اختوسكو بخابش بيتعب شوخي
مخيط خونه دیچ خیلی تنکی خور روسو بابشه سیور تنه دارم خسرا خوشو قبینیره بینیر نیخی بکاب خیل نه این نیخی بکاب منو خیل بکش بار دروش يو بزنه شو خدا همه جوش شکوف کدی گو اوی چی هم نداره اید دعف شاو دیلت کمی سوخت پر وقت نگاه میکدی شو اخی تیسر شدی رگی گو کلونه چی هم نداره بو کدی سوخیم چشم رو بو کشیدو چه خیرت فی بو کدی سه بخدو ولی ناموسم چی برامونه Pauzas que bu 10 gram çıkmış. 20 gram izin. هم یا شینه و بیترم دیمبر بومکنی 72 ساعت پس آنتیبیوتیکا اگه بومکنیش تو ساعت جنش بلتکا پیل میمونی دالش و کلوش میکنی پارویکس نیش ویتامینای میماد به پاشور اچ میستو یعنی کلی اساسیش برای تریاسی کدیمشه نیش ویتامینشه Good.